मेहरबान खुदावंद यसु तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए। और प्यारे अजीज़ो मसीह यसु में आप सबको सलाम। आज का ये मुकद्दस दिन, क्रिसमस, बड़ा दिन बड़े अजीम हस्ती की एक अजीम दास्तान का दिन, कि आज के दिन वो हमारे लिए इस दुनिया में अपना आसमान छोड़ा, ज़मीन पे आए, ताकि जो खुदा से इंसान की जुदाई हुई उससे मेल करवा सके। तो मैं अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से, यानी कि मेरे बीवी और बच्चों की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से, मेरे बहन भाइयों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। मैं आज बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, कि जिसकी आज हम खुशी मना रहे हैं। और आप पैगामात सुनते हैं, कमेंट्स देते हैं, लेकिन इल्तजा है कि ज़रूर है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। जो आपको चीज़ पसंद आती है तो आप मेरे साथ मिलकर इस खुदावंद के कलाम को शेयर करें, लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक इसको पहुंचाएं, ताकि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए दुआ किया कीजिए कि हम और ज़्यादा मसीह यीशु में बढ़ते चले जाएं और इस कलाम की गहराई मुझे और ज़्यादा खुदावंद का पाक रूह अता करे, ताकि मैं जो छोटे छोटे आपके लिए पैगामात छोड़ता हूँ उसमें बड़े संजीदा और सोचने वाले मैसेजेस होते हैं। तो बराए मेहरबानी आपसे इल्तजा है कि आज का ये खुशी का दिन सब मिलकर मना रहे हैं, अपने ख़ानदानों में, अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ों अकारम में, यारों दोस्तों में। तोहफ़े तोहफ़े भी हमने दिए, एक दूसरे को क्रिसमस मुबारक या बड़ा दिन मुबारक भी कहा। तो आज सिर्फ चंद आयात आपके सामने पढ़ूंगा और इस खुशी में हम शामिल हैं, मज़ीद हम इसमें शामिल हों, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें जो सिखाता है हम वही हमारे लिए बेहतर होता है। मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। तो मेरे अजीजों,
ہم نے یہ دیکھا کہ آج کتنی خوشی کا دن ہے کہ جو انسان باغ عدن سے گناہ کرتا چلا آیا ہے اور اس نا امیدی میں کہ ہم کس کس جانور کی قربانی دیں تو ہم نجات پائیں گے، تو اس کا خدا نے جدائی کو دور کرنے کا ایک وسیلہ ہمارے لیے بھیجا جس کا نام یسوع رکھا گیا، اور وہی ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ تو آج ہم اس بات کی خوشی منائیں جو پوری دنیا میں خوشی منائی جا رہی ہے۔ ہم اپنے اپنے اندر جھانکیں کہ کیا ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ ہم میں قائم ہیں۔ اگر قائم ہیں تو آج اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو دے دیں تاکہ اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد پورا ہو، اور اس کے مقصد کے پورا ہونے میں ہمارا فائدہ ہو کہ ہم خداوند کے داہنی طرف بیٹھ جائیں۔ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو ہماری خوشی دوبالا ہوگی۔ کیوں؟ کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب کوئی ایک انسان اس دنیا میں توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتگان اس انسان کے لیے خوشی مناتے ہیں۔ آج ہم یسوع کے لیے خوشی منا رہے ہیں، اور آج ہی اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسمان پر فرشتے خوشی منائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا دن ہوگا کہ جب ہمارے لیے فرشتگان خوشی منا رہے ہوں گے، اور یہ کتنا بڑا دن ہوگا کہ اس خوشی کو پا کر جب ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے خوشی منائیں گے کہ وہ اس دنیا میں ہمارے لیے آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا، اس نے اس زمین پر جنم لیا تاکہ ہمارے گناہوں کا بندوبست کرے۔ تو میرے عزیزو، میں ایک بار پھر آپ سب کو کرسمس مبارک اور آج کا بڑا دن مبارک کہتا ہوں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم دن ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند یسوع مسیح یا اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو اس سے بڑا دن اور کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے کوئی بڑی اور خوشی ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ شادمان رکھے، اور خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو قائم رکھے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔